হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে শুভ জন্মাষ্টমী। তো জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজকে আমি আর আমার মেয়ে একটা গান শোনাবো। তো শ্রীকৃষ্ণেরই গান। তো আমরা কোনোদিন গান করিনি, তো আজকে চেষ্টা করছি। কেমন হয়েছে বলবেন, আর যদি খারাপ হয় তাহলে ক্ষমা করে দেবেন। তো গানটা শুরু করছি, আপনারা শুনুন। না, শুরু করো। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, ओ मीरा के जैसे बुलाते नहीं, ओ मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तारा नचाते नहीं, गोपियों की तारा ही नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। নমস্কার। তো কেমন হয়েছে আপনারা একটু আমাকে জানাবেন। আর আমরা প্রথম ট্রাই করলাম, তো যদি ভালো লাগে আমাকে একটু ভালোবাসা দেবেন, আর আমার মানে ফেসবুকটা একটু ফলো করে নেবে, আর যদি ভুল হয় তাহলে ক্ষমা করে দেবেন। তো কেমন হয়েছে আমাকে একটু জানাবেন। শুভ সন্ধ্যা, নমস্কার।